Amen. Amen. Oh, je vais attendre quelqu'un dire Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa Que parole. Deus abençoe sua palavra. Nous venons de faire 3 lectures Fizemos 3 leituras des 3 textes bibliques. de 3 textos bíblicos. Genèse chapitre 21, verset 1, Gênesis 21, versículo qui 1. nous parle comment Dieu s'est souvenu de Sarah, la femme d'Abraham. Que mostra como Deus lembrou-se da Sara, esposa de Le Abraão. deuxième texte, c'est dans Genèse 30, 22, O segundo de Gênesis 30, 22. qui vient de nous parler comment Dieu s'est souvenu de Rachel, la femme de Jacob. Que nos mostra quanto Deus lembrou-se da Raquel. Et le troisième texte, c'est 1 Samuel, chapitre 1, verset 11, Primeiro texto, o terceiro foi 1 Samuel, virgule 19 à 20. de 11 a 19. Là, la Bible nous parle comment Dieu s'est souvenu d'Anne, la femme de A Elkanah, Bíblia nos mostra quanto Deus lembrou-se da Ana, a mulher do Elcana, la maman de Samuel. a mãe de Samuel. Comme je venais de dire dans mon introduction, Como eu disse na minha introdução, que notre thème, c'est quand Dieu se souvient. o nosso tema é quando Deus lembra-se. When God remember. Quando Deus se lembra-se. Quand Dieu se souvient. Quando Deus se lembra-se. Bien aimé, je viens de vous expliquer, Meus amados, vamos explicar, dire que quand quelqu'un se souvient, dizendo que quando alguém lembra-se, c'est comme si on sous-entend que cette personne-là a tendance à oublier. há momento dá uma tendência que essa pessoa esqueceu-se. Loin de là, Longe de notre Dieu ne peut pas oublier. nosso Deus jamais ele esqueceu. Parce que parmi ses attributs, il est omniscient. Porque entre as suas atributos, ele é Celui qui onisciente. a toutes sortes de connaissances, Ele que tem todo tipo de il conhecimento. connaît les événements du passé, Ele conhece o evento passado, du présent do presente et du e futur. do futuro. Aucune chose ne peut s'échapper à la connaissance de notre Não vai Dieu. se escapar ao conhecimento dele. Mais quand on dit quand Dieu se souvient, Mas quando falamos que Deus, quando Deus lembra-se, donc comme par la grâce de Dieu, comme ça, la moi va découverte, il y a un verbe quand Dieu se souvient. vamos tentar na graça de Deus entender desse verbo que vem atrás. Le verbe se souvenir dans la Bible. O verbo se lembrar-se. Et ça peut s'habiller sur la définition, topé, synonyme, il y a un verbe ébélé. Isso nos dá definição e sinônimo de vários Pour verbos. expliquer qu'on se souvenir. Para explicar esse se lembrar-se. Parce que en français, Porque em francês, soit en portugais, soit en anglais, soit dans le but qu'on se souvenir, se falar de c'est lembrar, en quelque sorte qu'on se que rappeler, é o momento de se qu'on se relembrar, recordar, de se recordar. kozongisa likambo moko na makanisi, Voltar em algo assim no seu kozongisa raciocínio. mutu moko na mabanzo. Voltar em alguém ao seu raciocínio. C'est ça qu'on se souvenir. Isso sim é lembrar. Mais dans la Bible, Mas na il y a Bíblia, plusieurs verbes. há muitos Kozongisa verbos ma synonyme, il y a qu'on se souvenir. que tem sinônimo de Mais bien aimé dans le Seigneur, Meus amados Senhor, quand la Bible parle de se souvenir, quando a Bíblia fala de lembrar, il y a plusieurs verbes. há muitos verbos, Mais j'ai eu la grâce de découvrir 16 verbes. mas eu tive a graça de descobrir 16 Où ils ont un verbos. rapport, un verbe, se souvenir. E ele faz sentido nesse verbo. Le verbe se souvenir, Esse verbo lembrar-se, na munoko ya ba ebele, no hebreu, to ba hébreu, o hebreu, eza verbe zakar. isso é zakar. Bakoma yango zakar. Escrito zakar. Batanga yango zaukar. Isso lê-se zakar. Elingi kolakisa nini? Quer dizer o quê? Ce verbe zakar Verbo zakar. veut dire se souvenir de, Quer dizer lembrar-se. se rappeler de, Lembrar-se. ramener à l'esprit. Voltar a relembrar-se. Kozongisa likambo moko na esprit na yo na makanisi na yo. Voltar algo ao seu espírito. Le verbe se souvenir. Verbo lembrar-se. Eza sur na ba verbe mosusu koko définir yango. E também um verbo que você possa defini-lo. Quels sont ces verbes? Quais são esses verbos? C'est le verbe prononcer. Há o verbo pronunciar. Dans la Bible, quand on dit na se souvenir na mutu, Na Bíblia, quando fala lembrar-se, je peux prononcer le nom de cette personne-là. pronunciar o nome dessa Na se pessoa. souvenir na likambu, Lembrei de na algo. koti kobeta likambu wana masolo na ngai. Posso contar isso ao C'est meu en quelque sorte qu'on se souvenir. Quer dizer, quando alguém lembra, Le verbe se souvenir verbo lembrar-se, dans la Bible, na Bíblia, c'est aussi é isso sim. appartenir. É isso apartenir. Se souvenir, Se lembrar-se, c'est aussi faire mentionner. fazer assim lembrar-se. Okotisi kombo ya mutu na lisolo na yo. Fazer Na makambu na yo. alguém na sua Qu'on história, se souvenir lembrar-se, dans la Bible, na Bíblia, c'est aussi le verbe archiver. Archivar. arquivar. Archiver. É arquivar. Nazo koma livre nanga, nazo koma mukanda moko boye. Fazer uma carta
nazwi kombo na yo soki masolo oyo esalamaka wana nakotisi na livre wana. C'est aussi le souvenir. Amen. La Bible a plusieurs détails et la Bible a plusieurs définitions. La Bible a plusieurs connaissances. Que se souvenir dans la Bible, c'est aussi invoqué. Alléluia. Que se souvenir dans la Bible, c'est aussi proclamé. Que se souvenir, c'est aussi célébrer. C'est aussi mettre quelqu'un dans sa mémoire. C'est aussi publier. Se souvenir. C'est aussi, comment dirais-je, célébrer. Le verbe est tellement ébélé. Pour la voilà qui s'accorde se souvenir. Alors quand nous patrions la Bible, quand nous fouillons dans la Bible, nous allons découvrir que les gens ont battu ébélé. Oyo ba vivaki souvenir ya Nzambe. Nzambe a se souvenir qui na batu ebele. Na komeka na expliquer yo que lokola Nzambe se souvenir pour na batu. Eza na rapporte que Nzambe bosa na batu mususu. Non. Ce qui Nzambe se souvenir na papa Jean et Nicole Wateye abosa ni frère Verlaine. Non. Je vais vous dire comment est-ce que quand Dieu veut se souvenir de quelqu'un, et lui Kolobanini. Alléluia. Alors dans la Bible, les gens ont battu belé. Parmi ces gens-là, ils ont une catégorie à battu en dengue en dengue. Zamba se souvenir à stérile. Parmi ces stériles, il y a Banabasi. Liste déjà tellement moulaï. L'autre va sélectionner trois femmes. Oyo bazalaki obligé à souvenir à Nzambe. À l'occurrence, c'est Sarah, c'est Rachel et c'est Anne. Amen. Tout le monde en Nzambe a se souvenir d'Abraham. N'a pas patriarche na biso. Dans la Bible, nous avons plusieurs patriarches. Noé, patriarche. Abraham, patriarche. Son fils Isaac, patriarche. Jacob, patriarche. Joseph, le dernier patriarche. Dieu se souvenir et pas ma patriarche ou on appelle. Alléluia. Tout le monde Nzambe se souvenir à l'autre. Tout le monde Nzambe se souvenir na bato belé na kata Bible. Mais tout le monde Nzambe ko image ya ba roi. Va se souvenir na bato. Comme roi David, image ya Nzambe. À se souvenir na alliance. Entre Yéna et Jonathan, dans les jours de sa faiblesse, à se souvenir na moko ba descendant à Jonathan, na kombo ya Mephibosheth. Mikolo roya Nzamba ko sunga boye ba makambo. To komona mutu lokola le roi Astarses. Oh, zaki mobali ya mama Esther. A ko se souvenir na bolamu. Oyo Mardoché asala pona ye. Tango balingaka baboma ye. Mardoché a fait ses formations na Esther. Esther a fait sa repas ya roi. Ba souvenir wana. Et ça là te battu on va bénéficier na bonté. Donc comment la mutu lokola Tabita. Oh comme le msou Dorcas. Azaki pe ko sala ba bolamu pas bandimi l'église. Bolamu pas na Nzambe. Quand elle était morte à cause de ses bienfaits, ma bande jonaye pas une abato. Ma bato musuba kufa meilleur kufate. Bolamu ne le quitte tellement ébélé. Nzambe a se souvenir pour na bolamu wana moi soana abika. Alléluia. Donc mes grands-pères pour parler sur ces trois stériles. Si Nzambe ko sunga biso to yeba. Quand Dieu se souvient d'une personne, qu'est-ce qui se passe au juste? Il a dit que bateau misatou. Bon la basse au misatou. Eu sei que essas três mulheres. Isso é o que Mateus Sirbango. Você já ouviu muitas Il y a les Sarah. Primeira Sara. Comme on est dans Saraï. O seu nome era Sarai. On est coloba stérile. Estéril. Son propre nom. O seu próprio nome. Ils ont incarné déjà nature naie. Isso já encarnava o seu a sua Il y a on a natureza. servi surtout dans la prudence makasi na bakombo. E por isso vamos ser muito prudentes. On fait ça moi la kombo makondambuta. Meu nome é Macondambuta.
Moi j'avoue ba ya ne ba kufa. Isso é para os irmãos. Pour azanga yaya. Para não ter. On peut seulement la combo nzalapangi. Amen. Vous comprenez? Ma combo c'est belle situation africaine. On peut seulement la combo nani lumengu. On peut seulement la combo baina. Ma combo les alliés. Esses nomes existem. Baina. C'est le yéna vini azanga lingete na. On peut seulement la combo azanga. Nazaba musuku moni azanga. Tem só tem esse nome, não tem nada. Père moko ezaki a diagonal na biso na kisasa na mboka motolo ekundama ekatama komba père na kiboba liboma kiboba. O nome dele era Lobo. Bana nyonso pe azobota koma mama kibo. Todos os filhos também eram lobos. Amen. Autant père mona kiboba na réussite d'appel kiboba après ça. Aí vem. Amen. Ah. Ça définit ça comme ya mwana. Pega a definição do nome da criança. Ezolata vini mbala moko. Isso leva a sua vida. Papa na maman Sarah va pese kombo Sarai. Pai e a mãe de Sara deram o nome de Et lui pour le Sarai. stérile. Eles é estéril. Amen. Mas Et cette femme-là essa mulher, était stérile pendant toute sa vie. ela ficou estérica durante toda a vida. 90 ans de stérilité, 90 anos de esterilidade. sans pour autant abotata moine. Sem ter filho. À cause de l'alliance, Por causa da aliança on a ambassade na mobile né Abraham. que Deus fez a seu marido Abraão. À Por cause causa ya bolingo ya Nzambe likolo ya Abraham. do amor de Deus a favor do Abraão. À cause ya ba bienfait o Abraham asali Nzambe. Por causa após sobre que Abraão fez ao Deus. Ya komelisa Nzambe crème. De dar creme a Ya Deus. kolesa Nzambe musuni. De dar carne a Kolo Deus. Nzambe ayi kotala Abraham. Deus viu Abraão. Eloko wana marquaki motema Isso Nzambe. marcou o coração À de cause ya fidélité ya Abraham epai na Nzambe. Por causa da fidelidade de À Abraão. cause ya kanta Nzambe oyo Abraham azalaki Por causa da nango. crença de Deus que À cause ya baélément avec le temps tolakisa biso baélément nini esalaka ete Nzambe ase souvenir na moto. Ce n'est pas vrai. Tanto tempo vamos ensinar quais são os elementos que faz com que Deus À fez. cause ya maloba pe oyo Nzambe alobelaki Abraham. Por causa das palavras que Deus falou. Parce que l'une des choses qui fait que Nzambe peut ase souvenir na biso c'est à cause de ses propres promesses qu'il a fait dans nos vies. Porque uma das coisas que fez com que Deus se manifestasse na sua vida, por causa das coisas que Ele fez a Deus. Et na mukanda Genèse a place de kotangela biso. Gênesis, nous lemos, Chapitre 21 verset 1. 21 a 1. Bible lobi et Dieu visita Sarah. A Bíblia diz Deus visitou Sara. Natangi na texte na version mususu na Bible na ndaku. Eu li numa outra versão. Bible lobi et Dieu se souvint de A Sarah Bíblia diz que Deus et lembrou-se de Sara. accomplit toutes les paroles qu'il avait dites en elle. Ele cumpriu a todas as palavras que Le ele tinha verbe dito. se souvenir. Essa palavra lembrar-se. Ah, on a texte on va traduire comme visiter. Aqui nesse texto foi C'est-à-dire traduzido quand Dieu se souvient d'une personne, onde ele lembra-se de alguém. cela veut dire Dieu visite la vie de Quer cette dizer que personne. Deus visita a vida dessa. Il s'agit de la visitation divine. Isso sim é a visitação de Alléluia. Asambeli Nzambe Eu peço a Deus a visité mutumo na que visita pokwa. alguém nessa noite. Amém. Asambeli Nzambe Eu peço a Deus a se souvenir na vie ya mutumo na pokwa. lembra-se da vida de alguém Et nessa quand Dieu se décide à visiter, se souvenir na vie ya mutu Quando moko, Deus se decide lembrar-se na vida de yeba alguém, que il descend et il te visite. saiba que Ele desce e Ele te Sa visita. visitation dans ta vie, A sua visitação na sua et que ça vida. la peut me la esengo. Isso levará alegria. Et ça peut me melo kimia. Vai te trazer a Et ça paz. peut me melo réconfort. Vai te trazer Et ça peut reconforto. faire la banjela oyo Vai kangamati. abrir os caminhos fechados. Comme Sarah. Como Sara. Peut-être un ton problème a duré pendant plusieurs années. Talvez seu problema durou durante Comme muitos anos, Sarah. como Sara. Peut-être tu as pleuré à maintes reprises. Talvez você chorou Comme muitas vezes, Sarah. como Sara. Tu as été injurié. Você foi injurado. Epai ya bambanda. Epai ya babokilo. Epai ya batandenge na ndenge. Par rapport à ma situation na yo. Comment la grâce Sarah te kozanga kobota? Non. Somente a Sara. Soit problème ya kozanga kobota ya Sarah. Comme ça, on a problème, moi, je solution, moi, on a raté. Comme Sarah, peut-être au final, je n'ai pas de mais ce soir, ce qui nous a sepeli, il se souviendra de toi. Et souvenir en Nzambe, et que ça a été à visiter Vina. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. Ate umeli nango. Mais ce qui souvenir en Nzambe, c'est Tikotak. Et ce sera le jour de la consolation. Le jour des souvenirs de Dieu.
c'est le jour de sa visitation. Or, le jour de la visitation, c'est le jour de l'opportunité. Or, le jour de l'opportunité, comme quelqu'un a dit, un seul jour d'opportunité, et le qui 99 jours, il y a pas passé. Au moins, il va passer pendant 99 jours. Mais un seul jour d'opportunité est remplacé Mikolona Sebele. Assemblée Nzambalola. Le jour d'opportunité est à la vie. Assemblée Nzambalola. Le jour de réjouissance est à la vie. Le jour que tu vas te réjouir. Il n'y a pas signé sur Yomona pendant des années déjà. Amen. Quand Dieu se souvient. When God remember. Ngatia Mateo mingi na anglais. Nakotia nga na mboka anglais. Amen. Soki na mboka ni na ebite. Nakotia nga na anglais. Na sabi sabino. Amen. Botola nga na YouTube ya. When God remember. Amen. Très important. Nzamba Zalokom. La deuxième personne, c'est la stérile Rachel, femme de Jacob. Jacob, fils d'Abraham, fils de Sarah. Non, fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Donc Jacob, Koko ya Abraham. Sa femme au nom de Rachel. Yépe Azalaki stérile. Azalaki kobotate. Amen. Bien aimé, la stérilité. Eza etamoko ya kozanga ko reproduire. Eza etamoko ya kozanga multiplication. Stérilité veut dire sécheresse. Stérilité veut dire chaos. Stérilité veut dire manque de progression. Stérilité, c'est manque d'avancement. Alléluia. Et cette femme de Rachel, pendant plusieurs années, mais quelque chose que j'aime dans la Bible, malgré que Jacob l'aimait plus que toute autre femme. Donc l'esprit qui était en Joseph, c'est le même esprit que nous avons par Elkana. Papa na Samuel, Mobali ya Anna. Malgré pas si moi bazo bote lobana. Mais moi si quoi zo bote te aujourd'hui ne ka makas. Et ça maman muté. Il zo bote na ye. Mais bolingo na za me pa na ye ki maka. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant plusieurs années, Rachel ne donnait pas d'enfant. Mais la chose qui était bonne n'est pas Rachel. Rachel a beau il la terre. Rachel a bangi Nzambe. Rachel a continué pour ça attaché na mobali na ye. Rachel attaché na ba promesse en Nzambe. Et le coup Nzambe bango sala na makambo nyonso na temps. La Bible dit et Dieu se souvient de Rachel. Peut-être quand le temps sera accompli, Dieu se souviendra de toi. Je dis Dieu se souviendra de toi. Et au force peut t'embêter. Le problème est que nous avons des échos et coquilles. Alléluia. Quand le temps était arrivé, Dieu s'est souvenu de Rachel. Bible Nzamba pesi Rachel imwana zemi. Pesi zemi. Et Rachel est robota mwana. Na kombo ya Joseph. Ya babila babota na bango. Alléluia. Babota na bango. Bana ndenge na ndenge. Mais bana wana sans impact. Nous nous collons Rachel la bota. Quelle sorte à moi? Joseph Yaya. Sauveur Yalibota. Nous t'aurons ça la histoire à Mouné Nambo que j'ai. C'est quoi Dieu se souvenir? Bien aimé, la définition de Mosima.
Tout le blapé sur Anna. Vamos falar da Ana. Avant la fongolose comme Makamba se souvenir. Agora vamos abrir assim no Anne. Ana. Oui, histoire na ye. A sua história do Comment peni na finga ye. Quando a menina Yombela você milangi. engoliu a garrafa. Alléluia. Yombela Você milangi. engoliu capos. Yoko toza eloko te. Você não é nada. Oza na tina Você te. não tem sentido. Afingama ndenge nyonso. Ela faz sua Ya fedida butu, do partido. ya tongo, Nós, ya moi. à tarde, Alléluia. Surtout ceux qui moi si à se sentir ainda mais quando a mulher se sente, que yende abotaka. é ela que dá Oya filho. kuta libala abotaka te. Ela encontrou que dá Bakoma filho. na kisefe moko. Aí fica com uma vaidade. Alléluia. Alléluia. Eh, qu'est-ce que melanga manga sende? Vai me comprar mais. Eh, bazalu ba komela mai na tonga. Os inimigos vão tomar. Eh, qu'est-ce que melanga tondolo? Vai comprar isso pra mim. Amen. Ba papa ba nyoko maga. Yanga batindanga 23 heures. Eu me mandaram 23 horas. Alléluia. Na tindanga 23 heures. 23 horas. Pour ne pas mourir. Très important. Kuda masko na mwasi moko boye oyo aluka asko occasion moko a dominer yo, siko Agora, se azili encontra bumu. uma mulher que procura uma ocasião para te Ya dominar, oronyo kama. se aproveita nessa situação. Oronyo kama otito ke so bele mabele me oza mutamba ke so mabele. Siko na mutamba na 22h 23h mo mabele wa. On va dans la séquelle, par exemple la séquelle dans la kilamba. Você mora, você quer aquilo lá? Abiso na 21h30 kende lukele tondolo. Mora aqui, você vai Ye bisanga. Amen. Alléluia. Makambo nyoso. Essa todas as coisas. Ana mona jango. Ana viu. Alléluia. Penino changer ba démarche. Menina mudou o andamento. Aloba loba. Fala. Yelanga maya pio. Ele me traz água. Yelanga loko boy. Traz isso. Nyoso na mutema bifia Tudo isso fita. somente inveja. Mais la bonne chose que j'ai découvert par Anne. Boa coisa que eu descobri a Ana. Anne avait confiance en son Dieu. A Ana tinha confiança em seu Deus. Tant makambo ezosimba te. Quando as coisas não davam certo, Ne perdez pas ta confiance en Dieu. não perca sua confiança em Deus. Dieu, c'est le seul refuge au bisofotoye kamakuna. Deus é o único refúgio que nós temos. Dieu doit être notre point culminant en matière de confiance. Deus sabe o nosso ponto por onde ele pode Yaya. fazer a matéria de Ce qui est pour ça que Bob na chef d'entreprise alinga yo te akwakisa yo pour mes ateme kobebi sa confiance en Nzambe. Se não der certo, obrigar com o gerente da empresa, não tem problema, mas não briga com Deus. Tango batu nyonso ba décevoir yo, seul muto faut confier na ye, c'est Dieu. Pas décevoir Quando mo. tudo te decepciona, a única pessoa que você pode confiar é Ce Deus. qui batu tout va trahir yo, seul muto ko peut sa confiance va trahir yo te, c'est la personne de Quando as Jésus. pessoas te traírem, a única pessoa que não te trai é somente Anne a placé sa confiance à l'Éternel. Ana deu a sua confiança eterna. Et cette confiance-là, E essa confiança, c'est aussi l'amour qu'elle prouvait envers ce Dieu-là. esse o amor que foi aprovado a esse Deus. Et dans la Bible, Meus amados, leia a Bíblia. n'a pas autant sous Bible Eu também bien. vou ler muito bem a Pour Bíblia. nous calculer par kilomètre. Pra me calcular os Oh, quilômetros Anne a dit que ça la banda silo, banda ndakuna que ye. a Ana fazia na sua Kino casa. akene na ville à Silo, Aí até a que Bíblia Sambela. ensinou Si c'était combien de kilomètres? quantos quilômetros? Et à pied. E andando. Elle marchait à pied. Ela caminhava. Alléluia. Bible dit, elle faisait ça pendant plusieurs A années. Bíblia diz que ela fez isso durante Azolonga um ville tempo. ya vandaka. Aonde ela Kwatulu morava. kwatulu kwatulu Ela kwatulu. ia caminhando. Na présence ya Na Nzambe. presença. Alléluia. Amém. Muto alukaka eloko epa Nzambe. A quem procura algo, Deus, Bien aimé. meus amados, Azonga asima te. não pode recuar. Muto aluka eloko epa Nzambe. Quem procura algo a Ata Deus, mbula. mesmo chovendo, Ata malili. mesmo frio, Apesa raison te. não dá nenhuma Pourtant tokenda babulo na biso. Quando vamos nos Kasi trabalhos, yebisa bosi ke mbula ebetaki inu tia comme vie yaya aokata yo. você dá uma desculpa. Muna suka ngunda bakasala bazala nga asala nga te. Eu não Bakasala trabalho. bazala Mas ka. quem trabalha sabe. Asani zenga Mas quem zenga. não pode. Amen. Alléluia. Quand il y a quelque chose, aux allons poser dans la yo. Quando você quer uma coisa que tem que Deus Ne faz, donne pas de raison à Dieu. não dá nenhuma razão a Deus. Kendaka chaque fois la présence en Mas Nzambe. todo o tempo na presença de Deus. Kendaka toujours le bossa Nzambe. Mas sempre na Anne partait toujours à Silo, A Ana sempre ia ao Senhor. au temple pour chercher la face de Dieu. Por procurar a face de Pour la colocation solution ya makamba vina. procurar a solução das S'il y a des problèmes dans ta vie, Você tem problema. c'est ici que la solution c'est dans la présence de Dieu.
Dans la maison, tu n'auras pas de solutions. Chez les amis, tu n'auras pas de solutions. Abrage, tu auras solution. Yaya, même dans la banque, tu auras solution. Dans le marathon, tu auras solution. Les solutions à tes problèmes, c'est dans la présence de Dieu. David Azoloba. Vaut mieux un jour dans la présence de Dieu que dans 1000 ans ailleurs. Le même David, il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit que ne kosakar mon na banque, amen. Botimba, ça va. Le même David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit que na wenze di komba, na zo que ne wenze po di komba za makasi, amen. Qu'est-ce que David dit? Je suis dans la joie. Quand on me dit, allez dans la maison de l'Éternel, c'est la maison de solution. Dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, Misala. Dans la maison de l'Éternel, visa. Dans la maison de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, ma délivrance. Dans la maison de l'Éternel, ma vie va te changer. Il faut aimer la présence de Dieu. Anne, Dieu, il côté. Na mukanda nzambe. Nzambe ali ko côté babolamu en allant ça les pana. Mbula penze beti. Ani kotulu tina silo. Nzambe a pointé. Amen. Malila makasi pena boy. Ana vani anda kute. Amisipi na vunga takei. Nzambe a pointé. Amen. Amen. Bible zo na mukanda hébreu. Chapitre 6 verset 10. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas infidèle pour oublier toutes les bonnes choses que nous faisons pour lui. C'est très important. Nakolela ani libosa nzambe. Kaka nenga mesana kokende. Zoka mukolo akendaka wana. C'était le jour de sa visitation. Alors binzambe. Soto kolinga. Pesanga ta mwana moko mobali. Banza akabola munyoso na sala pona yo. Yoko tinda nzamba banza yo, akobanza yo en quoi? Omaka nzambe en quoi? Onzamba banza yo. Banza ngata ne loko moko. Opesanga mwana mobali. Le mwana wana nako offrir ye. Epai na yo. On a verset 11. Et dans verset 19, Bible lobby. La Bible dit. Très bien, histoire continue. Comment est-ce que sacrificateur Eli a bengaye, abiyo meli masangabite na mena masangate. Et ça passe aux amoureux mananga. Mosakola sambela pona ye. A libéra moi ne pas naye. Et Bible lobby tanga zonga ndaku. Dieu se souvient de Anne. Et Anne a bandisé Zem. Ce qui est impossible aux hommes est déjà possible par Yanja. Je dis à quelqu'un oyo aza stérile na domaine moko boya vie na poko lelo que ceux qui opposent la confiance c'est pas une nzambe. Ceux qui ont marqué mutema ya nzambe, ce Dieu là se souviendra de toi. Et la stérilité est comme ma reproduction. Zamba peut se reproduction. Zamba multiplier vie. Zamba peut sa fécondité. Dans le nom de Jésus. Nabi dans le nom de Jésus. Somme le zapone le bas gloire au Seigneur. On dit malobo le bas Jésus est merveilleux. Amen. Quand on dit Dieu se souvient. Et Nicolo Banini. Il y a plusieurs choses. Quand on dit Dieu se souvient, quand Dieu se souvient, la première chose, Dieu fait sortir quelque chose dans les archives.
Amen. Archive ezanini. Arquivo é o quê? Livre. Livro. Soit armoire. Ou então armário. Babomba ba makomi na kati. Guardar as escrituras. Makomi on eza misala moko boye oyo salaka. E essa escritura é uma obra que você Parce que fez. dans le royaume en Nzambe, Lá no reinado de nous Deus, avons 2 livres. nós teremos lá 2 livros. Lá Amen. tem 2 livros. Amen. Amen. Le livre de souvenirs Livro de lembrança. et le livre de vie. E o livro de Livre de vie. Livro de vida. Eza place bakomba bato nyonso o bakokota lola nzambe akomango na É kati. onde tem o nome de todos que entrarão. Yango no mpe reino lobi na dos mokala céus. apocalypse mokolo wana nzambe abimisa livre. A Bíblia diz lá no Apocalipse, naquele dia, Deus Abanotanga bakombo mamweni começar a citar os nomes. yo okokota. Chamando o nome, você entra. Amen. Manzongani yo okokota. Você vai entrar. Yango na so patisa yembaka naleli kombo na nga nayoki te livre de vie. É o livro da vida. Bato bayebi nzembo na bazawa. Amém. Amen. On a livre de vie. No livro da vida. Livre mususu, Outro livro c'est le livre des souvenirs. é o livro de lembrança. Le livre des souvenirs, Livro de lembrança. c'est là où Dieu écrit toutes les bonnes œuvres au biso to salaka. É lá onde Deus escreveu todas as boas obras que nós Ya ya fizemos. bulamu no salaka nzamba boka. Irmão, todo bem que você faz, Deus não joga. Nzamba komara. Deus anota sempre. Je vais vous donner un exemple. Eu vou vous dar exemplo. Ma femme est là, elle peut me soutenir dans ce témoignage que je peux vous A donner. minha mulher está aqui, ela pode até me Il y apoiar. avait un moment que on passait des moments très difficiles na mboka Touta, Tem momento que nós passamos um momento difícil lá onde viemos. mais nzamba akosala biso grâce. Deus nos deu uma graça. Zaki na mama obo azala mpate na nga na église mona là au travail. Tem uma irmã que era Comme uma, pasteur adjoint. era uma fiel, era uma ovelha minha. Alors esalaka te alongwa kuna akoma quelque part. Fez com que ela saia de lá e foi em outro lugar. Avec cette même confiance là, Nessa mesma confiança. que comme isko presse baba le landana. Orávamos com elas assim próximos. Cette maman là, s'il y a des gens qui savent honorer les hommes de Dieu, maman na zama. Se as pessoas sabem honrar os homens de Deus, a mulher não. Alinga mosa nzamba anyoko mate. Ela não gosta de ver homem de Deus sofrer. Elle faisait tellement du bien Ela pendant. fez muito bem comigo. Nkonso mona na keso mama lewa. Outro dia fui comprar. Abolimbisanga na ba vérité. Amen. Amém. Na keso mama le. Fui comprar no restaurante. Bon malé ozaka te ke pondu to nini te. Malé oza ta su bambi ma desu bambi pe pondu mais o baksa mo li kompa likolo. Accompagnateur. Accompagnement. Amen. Parce qu'on a le pomme, maman là kovanda. E no quintal que morava essa irmã. Maman moko mama sunga, ouais ba mama sunga balabala. O ba sunga ba célibataire. Aquela só ajuda. Mama sunga mo azala. Aquela irmã ajudava. Abetaka makoso fort. Ela cozinha muito bem. Adi ko kokalinga bakayabu E bien. ela sabe fritar. Parce qu'on a penda mo likayabu mo likoso Aí be. fui pegar um pouquinho. Nakoma boye. Chego lá. Maman dit, papa. Nalinga kuto ya bisika boye. Pai, não gosto que vem nesse. Papa lugar. kuye sika boye te Pai nunca papa. mais vem aqui. Maman, ngaza posa li compagnie. Eu quero. Amen. Et c'est maman na makasi. Eh papa, alongo nga ti papa. Ela Tu me ma tirou zongo. lá, não, pai, Alongo nga place ela wana. me tirou lá. Atenga mopanzi. Me colocou de lá. Akoti mbamo na ndako. Nzoka lambaki vue makoso be donc. Makoso kitoko. Amém. Atondisa osko na sai. Ela encheu no meu pote. Donc mère pena ayo landanga. A mulher veio. Azo compagnie nga. Parce que maman sunga asepela te. Aquela mulher ajudou. Comment est-ce que bayibi client na ye? Como que o meu cliente Anga ko sele mo troke ye bayibi ye. Ele veio comprar e foi resgatar. Acompanha nga tina ndako. Acompanha em casa. Mama ye pe kamta. Mama yo te. Ye mta sofali ko sobe pa to le to pamboli nzambe. Amen. Mama azaki na semi. E essa mulher ela estava grávida. Alinga te bota, semi zo compliqué. Ela ia ganhar filho. mas Complicação complicava macas. muito. Complicava muito. Aqui no hospital mo agosto ngangula. Foi lá no hospital uma Fo ba coisa. panza ele passou. Aí ela ser cesárea. Amen. Ah, Fo ba sa l'opération. tinha que ser cesárea. Na kata anesthésia mama A wana anestesia dessa mulher abosani nyonso. esqueceu. Elle se voyait vraiment morte. Ela aparecia meio Se morta. voyait morte. Voire même akomi kobeba. Talvez até Maboko ni nzoto mo comme blé. até o corpo ficava azul. C'est comme si moi on est pena kata kufa. Parecia que o filho que já estava morto dele. Amen. Donc moi da kufi ai ba na été. O filho já tinha morrido e ela Donc a souffrir qui m'a cassé na zemi moi. sofreu muito. Si koton bazo panze libumu. Aí quando eles faziam Fosko cesárea, ba sokola ye ba panze libumu so ndenge ni. para que tirar tudo, Na kata anesthésie na ye, na sua anestesia, c'est comme si Nzamba emportait un esprit. parece Deus levava o Elle se espírito. voyait déjà dans le chemin de la mort. Mas se via até o caminho da morte, Azo kufa. ela já ia
Skonzela ngazo kende. O caminho que ela ia, Amona boye. vendo sim, Na kati ya vision na ye. na sua visão, Atemona ngepana ngai. Abi testemunhou. papa na moni yo otelemi liboso. Esse pai, eu te vi você levantar. Batimo bazobenga na bamemanga nzela molili. Outras já me chamavam para levar o caminho. Yo oyokanga na loboko Você ebisinga me segurou na mão. nzela wana okendango lelo Aquele te. caminho você não irá hoje. Parce que babolamu ebele Porque é muita yo bondade salelanga. que você fez por mim. Moye okenzela wana. Não tem como você ir Eza te. aquele caminho. Abitango oyebisinga bongo na vision. Aí quando você me disse, Mbala moko na moni lokola TV fungwami. aí eu vi parece abrir uma Mokolo tela. wana ngapesaka yo makoso. Aquele dia que eu te dei, Ebimelinga na vision. isso mostrou-me na visão. Likosobe akotiti na vision. Até entrou na visão. Akotiti na vision. Amen. Vision penali makoso penado kisasa makoso pa Mostraram tudo para ela. ba devie nzela. Aí desviaram o caminho. Mwana kende kokufa. Não tinha como Eza morrer te. naquele momento. Simbie na loboko Seguraram a mão. na bani kozonga ne place bato bazala. Começavam a voltar onde tinha as pessoas. Tango bani kozonga Quando começavam a a se voltar, retrouver boy. aí sim ela assustou. Aza na bon moyo. Estava em vida. Alléluia. Les bonnes œuvres. A boas obras. C'est ça qui a suivi. Isso era privado. Quand on dit Dieu se souvient, Quando falam que Deus lembra, Jambe abimisi tiroir, Deus ele abre a gaveta. abimisi ba livre. Ele pega os Et si livros. ba koma bolamu ya bato. Onde está escrito é Et mudar asali as pessoas. intervention na vie ya E mo. aí ele se faz. Salaka effort na vie. Faça esforço na vida. O maka mutema Que nzambe. marque o coração de Salaka Deus. effort na vie. Faça esforço na O vida. maka basala Que nzambe. marque o servo de Deus. Salaka effort na vie. Faça esforço O na maka vida. ka église ya Que nzambe. marque a igreja de Deus. D'autres problèmes sont difficiles. Outros problemas podem estar difíceis. Bien aimé. Meus amados. Basambeli mpona yo te. Não orando por ti. Yo moko bisika Aí nzambe. você mesmo fala. Ata na bosani date. Mesmo esquecendo. Mais nasalaka bolamu moko mpona Eu yo. fiz um bem para ti. Dieu se Deus souviendra lembrarás. et Dieu te visitera. Deus te visitará. Nasambeli nzambe. Eu peço a Deus. Babolamu nyonso osalaka mpona nzambe. Quando mudar os fez a Que Deus. Dieu se souvienne de ça ce soir pour Deus toi. lembra disso de nós nessa noite. Amen. Koloba peteke bolamu wana esila te ekoka pete. Continue à faire le bolamu pai na nzambe. Omoni eva nzambe osengela eloko moko boye. Surtout nga kuna yo nanga soni kosenga se. Mais omoni quelque chose ezozanga biso na église. Quelque chose veut la sala. Volontairement. Ah papa muke o esunga mpona mosala boye. On prie pour toi. Ozokomisa kombo na archive ya nzambe. Tôt et tard, Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Tôt et tard, Dieu se souviendra de toi. Et souvenir ya nzambe. Nzambe akobimisa Deus ba archive vai abrir todos os arquivos. akosala intervention na vie Vai na. fazer intervenção na sua vida. Quand on dit Dieu se souvient d'une Quando personne, dizemos que Deus lembra-se de alguém, il y a aussi une chose qui se há passe. também algo que se passa. C'est que Dieu décide O que Deus decide de faire du bien fazer maintenant agora dans la vie d'une na personne. vida de alguém. So nzambe abina se souvenir mpona moto oyo sikoyo. Deus disse que estou Engo lembrando bake nzambe alinga sala obolamu si Ele diz que Deus tem que sikoyo. fazer o bem agora. Alobi lobi te. Não é amanhã. Kaka sikoyo. Mente agora. Que Dieu te fasse du Deus bien. vai fazer. Que Dieu fasse du bien à ta famille. Deus vai fazer. Quand on dit Dieu se souvient de toi, Quando diz que Deus lembrará-se c'est de que ti, Dieu décide quer dizer que Deus decide. d'arrêter les anciennes choses Em das outras et coisas. inaugurer de nouvelles choses. Ele vai elaborar novas coisas. Bamakambo nyonso akala oyo otamboli nango, Nossas coisas oyo elelisi yo, badéception, baéchec, bacomplication, bakozonga nsima. Ce soir, Nzambe a se souvenir na yo, a arrêté makambo wana et a inauguré makambo ya si. Esamela mutu moko. Nabi esamela mutu moko. Makambo akala ezala arrêté. Kolela kala ezala arrêté. Bese kakala ezala arrêté. Nyonso ya kala ezala arrêté. Et que Dieu fasse des choses nous. Que Deus faz novas coisas. Dieu m'a tout semblé.